নবাগতদের স্বাগতম নবাগতদের স্বাগতম বন্দে মাতরম নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ মানিক শাহ জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता वंदे मातरम बीजेपी का जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद सीपीएम पार्टी प्रमुख अगर बीजेपी और खाबा खोबाइल भारतीय जनता पार्टी এবং ককবরক দিবস ককবরক দিবস নুতিয়ে जोंसिनि जम्मू जिला साब डिविजन बाय कायसा कबकजाक भारतीय जनता पार्टी ताई ससर गोलाघाटी विधानसभा अंतर्गत पेवका जिला एडिसी विलेज तथा सामनेगर गांठागुर बाजार তিনি कायसा 46তম ককবরক দে তিনার কাছে একটা পালিত টাকার জলা এবং গোলাঘাটি সহ তাই और भरक जरा फाइ मानजा फाइनाय जों तिनि जतन प्राय शर्ट থেকে चारेक भरक तिनि जे जमायत नखा कक भरक देन तयै कक भरक देन तयै तिनि जे बेबे और कमल वितरण खाइजानाय शुधु कमल वितरणनिया এই সাথে সাথে তো অন্যান্য ধরনের আর বিতরণ নাই আপনি বাগাইনো বেলাই খেইনো যত আনে খাসানি আনে বখানে হামজা মুক্তায় আনে ওই এলাকানি বড় ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ফাইনালক বরং বেলাইখানে আনে খানে হামজা মুক্তায় চিবাই ইয়াপারো जों वासुगिनायदि अमाहायसिनि कक भरक दे जों पालिसि माइया थानाय बिगत दिनै सरकार कारण शुधु बाइका आनि बुन बाचिनाय आनि बाबु बाचिनाय आनि आमा बाचिनाय बाहाय मानसि সেই 25 বছর थानाय सरकार सिनि कक भरक रक कमाय थांबाय क्या सिनि तमुं कमाय थांबाय क्या सिनि चामुं कमाय थांबाय क्या अमाहाय तमुं सिनि बेबांग सिनि विभिन्न समाज कमाय थांबाय क्या आज समाजन गतिसाना बागै जों तिनि कक भरक दे राज्य त्रिपुरा राज्य शांति परिवेश शांति कामी राज्य ताबुक जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाईमोन आगर तथा माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह तंगई जे त्रिपुरा राज्य शांति शृंखला भावे ताबुक जों स्वाधीन भावे समाजतंत्र भावे समाज गठित भावे जों तांमानो त्रिपुरा राज्य स्वाधीन सरकार 2014 फरेस्ट पाए तिनि ट्राइबेलनि तमुं ट्राइबेल ट्रेडिशनल ड्रेस प्रमाणी कक भाषा तिनि जों विभिन्न बागे बखा खुलगि कक साइमाका बाजार थांमाका दिल्ली थां कक साइमानेका सारा भारतवर्ष कुनु स्टेट थांनाय कक साइमाका अमाहाय सुजुग अमाहाय दिन अमाहाय सरकार सिनि कक भरकनो सानानै सुजुग रखा अबंगाना मासिजा अ जागा तिनि फाइ छपैया सिनो एलाकानि सिनि आने जिल्लानि सिनि विप्लव चक्रवर्ती ताइ सिनि जीएस राजेश देव बर्मा ताई आने जनजाति जिला या साधारण सम्पादक गोविंद देव बर्मा ताई अन्यान्य सिंह टाका जिला मंडलनि सभापति बरम गोनां रवीन्द्र देव बर्मा ताई अन्यान्य ताई राज्यनि महिला नेत्री एवं राज्यनि सिनो एलाकानि विभिन्न नेतृबृंद फाइ छपाइजाक अ प्रोग्राम आबन बागिनो तिनि अर प्राय सिनो भारतीय जनता पार्टी हामजागै सिनो गोलाघाटी एवं जम्मू जिला सह प्राय 105 परिवार तिनि भारतीय जनता पार्टी योगदान रफाइया टोटाल 368 भोटार तिनि सिनो दल बीजेपी नि जान्दा फाइराम फाइया जे बीजेपी नि सामुं तांमाने काहामनि बागै बीजेपी नि सामुं केन नासिगे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बेबांग बरनो नासिगे केन नग हुक बासिया केन रास्ताघाट बासिया दतन भाबे सामुं तांमाने बागै भारतीय जनता पार्टी नि काम सामुंना हामजागै तिनि भारतीय जनता पार्टी व सामिल बाक्या प्रचुर सीपीएम एवं त्रिपुरा मथानि फाइयै तिनि सिनर योगदान रफाइया 380 सीपीएम तंगुनी
Hongkano aro sidama tongmon nang ketau BJP phaiya ja. BJP. O samu kaham nung mani sob samoi no samu kaham khai tongo para di borok no nai ko lo ke amon bagi nugi ya ke singma phaigata. Nini mungka? Susmita. Joton mantai soptai ka bebeng no borok thik ken posogiru. Aboni bagai जों 105 hamjagai राजनीति खालायनो जतन गणतन्त्र अधिकार दङ जाना हामजाखौ जों जतन खालायमानो केबो जों सिकिरि बैतो बिया केबो जों उखया सिनि जे गणतन्त्र आइन दङ जों जाना हामजाखौ जों जागोन जों जे काम बनो जों आनि सिनि मुंका आं हाचखरिनि एडभाइजर कमिटिनि सेक्रेटारि मनकबाय तला फटा बिदिला खाखुरि हामजाखौ फैया नं केबो माने केबो सिकिरि सक बिजिबो हामजाय न नों माने बोसोर फेमिलि हाइफोर बोसोर गुरा रकम থাকে जों 1/2 सिबन परिवार के 172 मिनिसिम अनि निके जगत देवम ini Januari 2024 ini Marikot Mari Minchal Osalo Joto Tipabasi Kai Takar Jalani Joto Sunagarino ini Osal Kataro Ishuru Dhini Shuru Hoi Bhagavan Dhini Khanu Hoi Kaham Kuring Khai Ani Salo Joto Tongkachang Sakachang Tongko Tongso Ajay যে ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র আইন যে সঠিক সামগ্রী যে সঠিক লামাও হিমাই বড় আগামী দিনে সংগ্রাম বড় আগামী দিনে জয়গাই সংরক্ষা ও রাজতন্ত্র বাই ত্রিপুরা হাও গণতন্ত্র মানে পরে जों বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন সংগঠন খামানি সংরক্ষা দীর্ঘ বছর যে উপজাতি যুব সমিতি তাই কংগ্রেস জোটনি আমারও সংরক্ষা চিনি বড় কিছু জগতি ঠকা রিজাখা তার দীর্ঘ বছর যে সিপিএম সরকার চাবই নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী 10 বছর সংখ্যা আপনার চিনি বড় বিভিন্নভাবে হরে রিংখা তাবো আবার পরে 5 বছর চাকা বড় পরে মানিক সরকার 25 বছর একটানা সরকারও সংরক্ষা সাল কেথাং যে বড়নি ওয়াক্ত মশা মায়ং কলদামে হাকে চিনি বড় রগ্ন যে এডিসি বিছিন্ন যে উপত্রদ আইন ঘোষণা খাইয়ে যে চিনি বড় রগ্ন বিচার করে কুচ্ছ করে কবে বুথারমানি কোনো দিন এই বাদে সিপিএম আমার যেভাবে চিনি ট্রাইবেল চিনি জনজাতির যে বঞ্চিত খাইজাখা আবশ্যক পরিষ্কার তীব্র হানি বড় রং সাইমানকা মরিমাঙ্গিনো চিনি 2018 সাল বিজেপিনি নেতৃত্ব চিনি বিপ্লব দেবী নেতৃত্ব যেভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে চাঙ্গা খাই বিজেপি যে জাগরণ থেকে ফাইয়ে আজকে 2018 সাল বিজেপি আইপিএলটি ক্ষমতা ফ্যামিলি চন্মুখা এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা শান্তি একটা ত্রিপুরাসানি উন্নয়ন যেভাবে মাইরুম ফিলি মোদীজি নেতৃত্ব সারখা যে বুড়া বুড়ি বার্তা বাড়ি রেখা যে তাও হয় না হয় 5 বছর হয় হয় মাইরুম ফিলি রেখা ন রেখা সমস্ত বরনি নাসিকুং নাহার মুখা ও বহক খাইছা হনে লক্ষানি তলাহানি শাখা ফাইমানি ও বহক খাইছা থাংমাই আসা কোনো ধর্ম বর্ণ কোনো রাজনীতি খাইয়া ঠিক ও মোদীজি আজ নিষ্পত্তি বরকনি মায়া বরক দিনের পর দিন তাবো চিনি বিজেপি লাগিও বড় ফাইতাঙ্গো কাজে চৌনুখা চিনি এনসি সার যে সারা 10 দিন চায় নিয়ে যে রাষ্ট্রারূপ বড় আন্দোলনখা যে একটা চিনি তিকো গেতার ত্রিপুরালান মাংখা নই যে বাজি থাম ছকা কিন্তু আরবো চিনি বড় আশা আকাঙ্ক্ষা তমনি বিফলখা তাবরু মহারাষ্ট্রনি নেতৃত্ব যে মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব जों नायमानि যে একটা ইমান স্বপ্ন অঙ্গনে আশাকা যে এডিসিও 2021 সালে ক্ষমতা ফাইতে এরপরে 13 জন এমএলএ বিধানসভা ফাইয়ে বিরোধী দল আসুকা আজকে ত্রিপুরা সরকার গেতার ত্রিপুরা নিরীক্ষক সামনে আবার তিনি ধীরে পর দিন যে মহারাজা হানিও সাইয়া কাহানো সাইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জনগোষ্ঠী যারা বড়গণ্য আগামী দিনে প্রমাণ পেলে সর্বশক্তি ত্রিপুরা সরকার বাঁচিয়ে নেয় সর্বশক্তি ক্ষমতা আবার জনগণ যারা ফাঁকি রায় নেয় বড় কাহাম বড় হানিও সাইয়া আবার ঈশ্বর যে শক্তি ক্ষমতা নেয় বড় ভূমি থাকলে আশা থাকো তাই মিডিয়ার অভাবে প্রচার মতো সত্যি সত্যি চিনি ত্রিপুরাসানি মাসে আমার সমস্ত কৃষ্ণ কৃষি সরকার দিনে বড় চেষ্টা খাতি অসুখ কম সামনে মিডিয়ার